Hello mga Kapuso Online! Welcome dito sa Destined to Be Yours Break Time Kulitan. Today, we will play... Pak o pahawa. Or sa Tagalog po, slap Sa or... English. Ay, sa English pala, sorry. Slap. Slap or... Ha? Touch? Alin? Yung... Ito nga. Ito. Ako magtataas nung verb, tapos si Maine magtataas ng body part. Body part, okay. Ready? 1, 2... So, teka, sinong... Pag tinaas natin, pareho tayong Pareho natin gagawin. Tapos Okay. meron lang tayong 2 minutes. Okay. Tapos Sige. Okay. Meron daw dito mga... Ha? Wala. Okay. Okay. Okay lang. Go. Ready? 1, 2... Pack. Kiss me. Ano nga yung pack? Ano yung pak? Slap. Ay, grabe naman. Ayan. Next. Next. Pack pa rin. Pak. Mata. Next. Pahawak. Ayan na! Kamay. Ano daw? Ha? Ano nga? Next. Pahawak ulit! Nakita ka ni akin? Ano? Hoy! Pati dito lang sa taas. Sa taas, taas. Dito. Ha? Pero kay Ade naman. Next. Pack. Braso. Pony. Sip. Ito. Pahawak! Labi. So, Next. Pack. Leeg. Pack, leeg. Pak. Pack, leeg. Pahawak ulit! Balikat. Ba yan? Alam mo yung balikat? Ito. Ito eh. Ay, ito. So, ito to. Pack. Kilay. Pack, kilay. Pahawak! Buhok. Saan? Saan buhok? Walang nakalagay. Hala, hindi nakaspecify kung saan. Buhok saan po to? Kayo ah. Kami bahala ah. Oh. Sa ulo? Saan ulo? Ano? Ulo ng buhok? Ayan. Buhok. Ha? Bango. Next. Pack. Pak ears. Pack. Ears. Pahawak. 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 Ilong. Liit ng ilong mo. Hmm? Ang liit. Pack. Puso. Pahawak. Baba. Anong ba doon ng mga body parts, no? For more exclusive videos, just visit www.destinedtobeyours.com.ph.